समय को सत उपयोग करी कायमन वाक्य को एकाग्र करी भगवान को पदार बिंदुरे भक्ति अर्घ्य कलिका मंगलाचरण पदुटी उपस्थापन कला तापर पाला माध्यम जो विषय वस्तु अच्छी स्वतंत्रता अच्छी तारी बाट को आम जावाक तो सांगरे हरि अनंत हरि कथा भी अनंत आज्ञा अनंतर महिमा अनंतर गरिमा हूँ अनिवर्चनीय अवर्णनीय ताहा केही कळी पारिबेनी कि माउसा कही हबनी नहीं नहीं ताकू के कहिबो ताकू के गाइबो ताकू के आज्ञा लेखिकी संपूर्ण करि पारिजे आमे सुजोग पाइछे द्विपद कथा ता बाबद रे आमे कहिबा से स्वतंत्रतार अनंत महिमार गारिमा होची अनिवर्चनीय स्वतंत्र हरि अनंत आज्ञा ता कथा भी चरित्र भी अनंत आज्ञा भगवान भी आस लिखिले प्रभु कृतः पुनर्गुणता नाम तस्य महत ऐकांत परायणस्य जो अनंत शक्ति भगवान अनंत अनंतम गुणतम जम अनंतम आहु बाहु बाहु जार आदि नहीं कि अंत नहीं आरंभ नहीं कि शेष नहीं उदय नहीं कि अस्त नहीं तार महिमा किए कहब तथापि सौभाग्यर कथा द्विपद कथा जेहेतु पाइचे सुजोग कहीदेवा ता उपरे कवि आपण मानकर पंडित कृष्ण कर्णामृत नाटक कवि हेले बिल्ल मंगल मंगलाचरण माध्यम पदुटी भगवान को महिमा लेखिले उर्वी दुर्वीर विधि भुज दल बलन त्रित ग्रीवाण गोष्ठी गीता स्मृतानुभाव जदुगुण गुमुदारण्य संपूर्ण चांद ग्राह ग्रासाद विदुरे करिपति स्तोत्र ददावधान अस्माकं दिन बंधु दले अति दुरितं द्वारका सर्वभौम्य हे मोर पंडित जेते बेले संसार उद्धत राक्षस मानकर आज्ञा बहुल मात्रा सृष्टि है विस्तारित होला राक्षस मानकर जेते बेले पृथ्वी की आज्ञा नष्ट भ्रष्ट करिले उर्वी दुर्वीर विधि भुज दल बलन त्रित ग्रीवाण गोष्ठी जेते बेले समग्र राक्षस माने पंडित धरा पृष्ठ को नष्ट भ्रष्ट कले मार पंडिते वक्ष को नष्ट कले कष्ट देले मार पंडिते आसलता को पंडिते असम्मान कले सेतिकी बेले स्वयं भगवान भिन्न भिन्न रूप को धारण करी राक्षस कुल को नाश करी सत्य को रक्षा करी असुर मान को पंडिते ध्वंस कले आज पर्यंत राक्षस पंडित जेते बर जेमिति आज्ञा चतुर चालाक करी टाणु आमर हासिल करिछंती जेउ देवतांको ठारू कुहंतु आज्ञा किए केते काल बंची ए पृथ्वी एमिति एक अदृश्य शक्तिर पंडित परिपूर्णांग मार पंडित आश्रय स्थल एटी उद्धत पानक पई पंडित जगह होची उपयुक्त नुह ए जगह पापी मानक पई संपूर्ण अनुपयुक्त केवल सत्य धर्म मनुष्य पंडित पई श्रृंखलित सदाचार पई पंडित धरा भूमि एठी जे उत्पात उद्धत होईची भगवान पंडित तेबे रखिबो नाही सेइथि पई जेते बेले राक्षस माने धरा पृष्ठ को नष्ट भ्रष्ट कले सेते बेले भगवान पंडित भिन्न भिन्न रूप को धारण करी तांको विनाश कले उर्वी दुर्वीर अविधि भुज दल बलन त्रित ग्रीवाण गोष्ठी समग्र राक्षस मान को ध्वंस करी भगवान पंडित सत्यर साम्राज्य तैयारी कले एटा होची भगवान कर कार्य जहाँ को संत तुलसी कहिले बोला जब जब होई धर्म कहानी ये बढ़ई अधम सूर्य अभिमानी धरी प्रभु विविध शरीर हरई कृपा निधि सज्जन प्यारा बोला परहिते सरसी धर्म नाही भाई पर पीड़ा समान ही अधमाई बोला बिनु सत संग विवेक न होई ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई मनीष बिना सत संगरे केवे हेले विवेक आसीबो नाही सत्य थिले विवेक पंडित तैयारी हुए सत्य नथिले अंतरात्मा बुद्धि ज्ञान केवे आसे नाही भागवत कहले कठोर सत्य जे पालिबो से प्राणी कृष्ण को पाइबो ब्रह्मांड मध्य सत्य सार सत्य हु नाही बलियार
ବାଳକେ ମୋର ବୋଲକର ସତ୍ୟ ପାଳିବ ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ କହିବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ହେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତେ ବିନା ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନହେଲେ ବିବେକ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯଦି ବିବେକ ଆସିବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ କବି ଲେଖିଲେ ବିନା ସତସଙ୍ଗରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଛେ ये सतसंगर आभिमुख्य होची आध्यात्मिक रचना आध्यात्मिकता भारतवर्ष रे जन्मित महामहापुरुष मानकर सिद्ध वाक्य को उपस्थापन करबा पई ये पालाकार मानकर मंच मध्य प्रयास ये होची पवित्र मिलन सत मिलन मध्य रे एठी जदि आपण मानक अंतरात्मा रे जागृत न हबो बुद्धि विवेक ताहाले भगवान राम कर कृष्ण कर कृपा केबे हेले आसीबो नाही সেইথিপাই কবি লেখিলে পরকু পীড়া দেবা হচ্ছে পাপ পরকু দুঃখ দেবা পাপ পরকু সুখ দেবা হচ্ছে পুণ্য তাহলে পণ্ডিতে রাক্ষস যেতে চালাক চতুর হইଥିଲେ ମଧ୍ୟ ভগবান কাহাকু রখিনে সেইথিপাই তু গরিয়সি পছে হও কিন্তু গর্বিত হো না তু যেতে ঊর্ধ্বকু যাউছু যা যেতে উন্নত হউছু হউ যেতে উচ্চ পদ অলঙ্কৃত করুছু করে सावधान केबे हेले पुओ सचेतन को छाड़ेनी अधर्म को जाने पापरे लिप्त हुएनी धीर स्थिर श्रृंखलित सदाचार होइकी बंचे भागवत जगन्नाथ दास बोला संसार ईश्वरंक माया बोला हृदय चिंतिबु नित्य एहा ये दैव माया ए संसार एने न कर अहंकार तो मने संदेह न करी ये केवल भज थाओ हरि हेमंत नाव थाई गुळे जीवन तोरे भव जळे भिक बोलिबा से जीवन देहे किस प्रयोजन जे पर्यंत तोर मन ज्ञान भगवान को पाद को न जाइछि से पर्यंत आत्मा तोर आह्लाद आनंद हेबो नाही सेइथिपाई पंडित मंडली संसार पृष्ठ होछि ईश्वरंकर आमे नथिला बेले ये पृथ्वी एमिति थिला आमी आज देखुचे पण्डिते पृथ्वी एमिति अछि काली चाली गला परे पृथ्वी एमिति थिबो एडा बड़ विश्व ब्रह्मांड ईश्वरंकर माया एठी सेइथि पाई पण्डिते धीर स्थिर होइकी बंचे सचेतन होइकी रह श्रृंखलित सदाचार सत्य धर्म न्याय मार्ग रे मार्गीय हुओ बोला सत्य धर्म न्याय मार्ग रे मार्गीय होई थाई जेउ प्राणी धीर देवता मानव विरुद्धा चलिले विबंधु जदि मनीष सत धर्म रे आश्रय ही जीवन को बिताई थबो ताहले तो जीवन को जदि देवता माने तोते परीक्षा करिवे निश्चित परास्त हेबे एटा निसंदेह सेथि पई पंडिते विश्वगुरु बाबा बाइया कहिले बड़ बड़ विश्व ब्रह्मांड पंडिते ईश्वरंकर माया ईश्वरंकर माया को तू जागृत करी राति पाइले सचेतन होइकी बंचे एमिति केते आसिले केते गले केते जिवे एमिति चाली थिवा आज्ञा सृष्टि आरंभ रु अंतिम पर्यंत सेइथि पाई नियम अर्थ धर्म धर्म र अन्य ना होची धारा धर्म धारणे जगत धर्म रे प्राणी आतो जातो सेइथि पाई धर्म एका पोत गढी छंती विधि तरिबा पाई कि संसार बारी धर्म एका सिना महत पणी आउ सब को धावड़े ही देने सेइथि पाई सत्य कर्म रे धर्म अछि धर्म करिबु कर्म अछि राति पाइले ईश्वर को विश्वास करे ता बाटरे चाले नामाचार्य विश्वगुरु बाबा बाइया कहिले संसार गोटिकी गढ़ीची सी खेलिबा पाई बोला नाना क्रीड़ा तो हूँ करई नाना रूप को होई धनशाली हृदय थाई न धरे निर्दय संत हृदय करी निवास देखाए तो सद्भाव हाकु दियई सजा को के भोगई मजा जानिला पराए सब क्षेत्र रे राजा ना देशरे जगते हयो नाही पीर ओला विश्वविद्यांगर आदेशे हुए जाना से देशे सिरे घेनी न जीव जीव मारई
ସେ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପେ ନାସିଲା ନକ୍ର ଗଳା ଚୁକାଟି। ତାଠୁ ଚାଲାକ ଚତୁର କିଏ ହେଇପାରିବ କହ? ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଟାଣୁଆ କିଏ ହେଇପାରିବ? କଠୋର ବା କିଏ ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଟଇ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ଭୋଗ ଶୂନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଲେ ଗୋପ ତାଠୁ ଚତୁର ଚାଲାକ ଜଗତରେ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ଧୂଳି ଦେଇ କେବେ ହେଲେ ଅତିକ୍ରମ କରିନି ଜୀବନକୁ। ତାରି ପାଖରେ ସବୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରେ। ହେଲେ କବି ଲେଖିଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସଂସାରକୁ ଜବ ଜବ ହୋଇ ଧର୍ମ କହାନି ବଢଇ ଅଧମ ଅସୁର ଅଭିମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପଣିତେ ଗ୍ଲାନି ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ତବ ତବ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ଶରୀରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଧରି ଭଗବାନ ରାକ୍ଷସକୁ ନାଶ କଲେ। ହରଇ କୃପାନିଧି ସଜ୍ଜନ ପ୍ୟାରା କୃପାର ସାଗର ଦୟାର ଆକର ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ସଂସାରର ସାଗର ସମୁଦ୍ରର ପଣିତେ ସେଇ ହଉଛି ସଂସାରର ସମ୍ରାଟ ଆଶ୍ରୟ। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ନାଶ କଲେ ଧରାକୁ ରାକ୍ଷସକୁ ନାଶ କରି ସତ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତେ ପରମ କାରୁଣିକ କୃଷ୍ଣ ହେ। ଉର୍ବି ଦ୍ରୁବି ରବିଥି ଭୁଜ ଦଳ ବଳନ ମୁଦ୍ରିତ ଗ୍ରୀବାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୀତା ସ୍ମିତାନୁଭାବ ଯଦୁକୁଳ କୁମୁଦାରଣ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଯଦୁକୁଳର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତିକି ନୁହଁ ଯିଏ ଗୀତା ଭଳି ପବିତ୍ର ବାଣୀକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମର ମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି କରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଭାରତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ନାମାଙ୍କିତ ହେଲା। ଗୀତା କି ବାଣୀ ଗଙ୍ଗା କି ବାଣୀ ରାମ କାହାଣୀ ଭାରତରେ ତିନି କଥା ସାର ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ ସମୟ ବାହାର କରି ସବୁଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢେ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବୁ ଯଦି ଭଗବାନ ତୋ କଥା ଶୁଣିବ। ରାତି ପାଇଲେ ସିଏ ଆମ କଥା କାଲି ଶୁଣିବ ବୋଲି କଣ ଠିକା ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ତୁ ତା କଥା ଶୁଣେ ତାକୁ ତୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ତୁ ଯଦି ତାକୁ ୟାଦ କରିବୁ ତତେ ସେ ୟାଦ କରିବ। ତୁ ଯଦି ତାକୁ ୟାଦ କରିବୁ ତତେ କେମିତି ସେ ଦୟା କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ପାଇଲେ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ନିମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସର୍ବଭୂତାନି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ତି ମାମିକମ୍ କଳ୍ପକ୍ଷୟ ପୁନସ୍ତାନି କଳ୍ପଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ହୃଦି ସର୍ଣ୍ଣେ ବିଷ୍ଣୁ ମତଃ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନମ୍ ଅପହର୍ଣ୍ଣଚ ବେदैच ସର୍ବେରହମେବ ବିଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କୃତମେଦ ବିଦେବ ଚାହଂ। ଗୀତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନର ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୀତାର ବାଣୀ। ଗୀତାକୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଜଗତ ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ତିନି ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଗୀତା ରୂପକ ବାଣୀକି ପଣ୍ଡିତେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ତିଆରି କରି ସଂସାରରେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯିଏ ଯଦୁକୁଳର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ସଦୃଶ୍ୟ କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହିନା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର।